अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है जो इस वक्त इंतहाई परेशान हैं अपनी ज़िंदगी के मसाइल को लेकर, ख़ुसूसी तौर पर जो लोग ये चाहते हैं कि उनके माली हालात बेहतर हों, और वो तमाम लोग जो जादू और जिन्नात का इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, और वो तमाम लोग जो शयातीन की वजह से बेहद परेशान हैं और शयातीन ने उनकी ज़िंदगी में ज़हर घोर दिया है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनके हासिदीन की तरफ से या दुश्मनों की तरफ से उन पर वार होता है, जिसमें एक ख़तरनाक तरीन वार काला जादू है, शैतानी सिफली बंदिश है। वो बंदिश से निजात हासिल करना चाहते हैं, और बंदिश भी किसी भी किस्म की हो। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, ख़ुसूसी तौर पर ऐसी बीमारियां जो रिपोर्ट्स में भी नहीं आती, यानी तकलीफ़ात तो होती हैं जिस्म में मगर रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं। और वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ स्पिरिचुअलिटी से है, रूहानियत से है, वो अपनी रूहानी ताकत में इजाफ़ा चाहते हैं, रूहानियत में तरक्की चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी अमल पढ़ रहे हैं, रूहानी अमल कर रहे हैं और उसमें कामयाबी चाहते हैं। और वो तमाम लोग जो स्ट्रेस लेवल की वजह से परेशान हैं या डिप्रेशन या एंजाइटी को महसूस करते हैं और उसकी वजह से डिस्टर्ब रहते हैं। और इसके अलावा बेशुमार शैतानी अमराज का इलाज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये इलाज, ये तरीक़ा इंतहाई मौसर है, और इसके साथ साथ ये इंतहाई आसान भी है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट्स सामने आना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा अमल जिससे आपको सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज जो मैं आपको रूहानी अमल बताऊंगा, उसके साथ साथ कुछ खुशबू के फ़ायदे पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह से हमारा जिस्म है और हम ये चाहते हैं कि ये पावरफुल रहे, हेल्दी रहे, तो हम इसकी ग़िज़ाओं का इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह से हमारी रूह की भी ग़िज़ा है, और रूह की बेशुमार चीज़ें हैं जो उसकी ग़िज़ा है, जिसमें एक खुशबू भी है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे 3 चीज़ें महबूब कर दी गई हैं, जिसमें एक चीज़ खुशबू भी है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई तोहफ़े में खुशबू पेश करता था तो आप उसे कभी भी रद्द नहीं फरमाते थे। खुशबू को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया है। खुशबू को सहाबा इकराम ने भी पसंद किया है। खुशबू का इस्तेमाल ताइबीन ने भी किया है, और इसी तरह से बेशुमार बुज़ुर्ग हज़रात भी ख़ास तौर पर खुशबूआत का एहतमाम करते हैं। अहले रूहानियत भी ख़ास तौर पर खुशबूआत का एहतमाम करते हैं। अहले तरीक़त भी ख़ास तौर पर खुशबूआत का एहतमाम करते हैं। रूहानी आमलीन भी ख़ास तौर पर खुशबूआत का एहतमाम करते हैं। अहले सलूक भी ख़ास तौर पर खुशबूआत का एहतमाम करते हैं। स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में रियाज़त की और मुजाहिदात किए और ऊंचा मुकाम पाया, वो भी खुशबूआत का बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर एहतमाम किया करते हैं। इसी तरह से इस जदीद दौर के अंदर जदीद साइंसी रिसर्चेज़ हुई, जिनमें हमें ये पता चला कि खुशबू के ज़रिए इलाज मुमकिन है, और अब खुशबू के ज़रिए इलाज करने के तरीक़े भी दरियाफ़्त हो चुके हैं, और खुशबू के ज़रिए इलाज भी होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में इस बात का तज़किरा भी किया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुशबूआत के मौजू पर मैं बहुत अरसे से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को अपलोड करता चला आया हूँ। खुशबू अचानक क्यों आती है? खुशबू कमरे से क्यों आती है? खुशबू किचन से क्यों आती है? कहीं हम बैठे हुए हैं और अचानक से खुशबू क्यों आती है? कभी हम परेशान हैं, गम में हैं, तन्हाई को फ़ील कर रहे हैं, अकेलेपन को फ़ील कर रहे हैं, कोई भी हमारा साथ नहीं देने वाला, तो उस वक्त अचानक खुशबू कुछ लोगों को क्यों आती है? खुशबू आने की क्या वजूहात हैं?
इस तरह के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस को अपलोड किया, और खुशबू के ज़रिए हम कैसे अपना इलाज कर सकते हैं इस पर भी मैं अपनी वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं, और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप मेरी इस वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सी वीडियोस मेरी वायरल भी हुई और बेपनाह मोहब्बतों का आप लोगों ने इजहार किया। मैं इस पर दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूं, एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ले आएगी और आपके उदास चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि गलत हैं, लेकिन हम उन्हें सही समझते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, ये कहते हैं कि खुशबू मत लगाया करो ज़्यादा, जिन्नात चिमट जाएंगे, जिन्नात आ जाएंगे। अच्छा, असल बात यह है कि इसके पीछे जो है ना, बहुत सारी लॉजिक्स काम कर रही हैं। बहुत कुछ हमने ऐसा देखा है जिसकी डीप हकीकत को हम नहीं समझ पाए और फिर उसका नतीजा हमने गलत ले लिया। जैसे बहुत सारे रूहानी आमलीन हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो खुशबू लगाते हैं और जिन्नात हाजिर हो जाते हैं। जिन्नात से मुराद शयातीन हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह से कई दफ़ा ये देखने में आया है, और ये एक आम सी बात है कि जिस इंसान के साथ शयातीन होते हैं, जिस इंसान के साथ शदीद जादू के असरात होते हैं, जिस इंसान के ऊपर नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव फोर्स इंतहाई पावरफुल लेवल की होती है, अगर वो इंसान भी खुशबू लगाता है और अगर उसके साथ शयातीन हों तो वो हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह से और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि शायद खुशबू लगाने से जिन्नात आ जाते हैं या जिन्नात चिमट जाते हैं, जबकि इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। इसके पीछे की हकीकत क्या है, अगर हम उस तफसील में जाएंगे तो हमारा टॉपिक फिर कहीं से कहीं निकल जाएगा। असल बात यह है कि शयातीन खुशबू को पसंद नहीं करते। जहाँ पर खुशबू होती है वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। या अगर किसी इंसान के साथ शयातीन हो तो वो ये चाहते हैं कि ये इंसान खुशबू ना लगाए, पाकीज़ा ना रहे, ज़िक्र ना करे, और जब वो ऐसा करता है तो फिर ये उसे तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। असल में तकलीफ़ उन्हें हो रही होती है और वो ये चाहते हैं कि हम ये तकलीफ़ बर्दाश्त ना करें, तो वो इंसान को तकलीफ़ देते हैं ताकि वो ये काम करना छोड़ दें। खुशबू लगाने से जिन्नात चिमटते नहीं हैं, खुशबू लगाने से शयातीन भाग जाते हैं। जिस जगह पे नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, अगर आप वहाँ पर बखूर की धुनी दें या खुशबू की धुनी दें तो आप ये देखेंगे वहाँ से नेगेटिविटी रिमूव होने लगेगी। खुशबू फरिश्तों को भी पसंद है और खुशबू से नेक जिन्नात अट्रैक्ट होते हैं, नेक जिन्नात मुतवज्जा होते हैं, नेक जिन्नात आपके करीब आते हैं। इसलिए अगर आपके जहन में भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि खुशबू लगाने से जिन्नात चिमट जाते हैं, तो इस चीज़ को जहन से निकाल कर बाहर फेंक दें। इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है, बल्कि बात इसके उलट है कि जो लोग खुशबुआत का एहतमाम करते हैं, शयातीन जिन्नात उनसे दूर रहते हैं। बखूर का कसरत से इस्तेमाल, खुशबुआत का कसरत से इस्तेमाल आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज़ में भी होता है। अगर आप हज करने गए हों या उम्रा करने गए हों तो आपने देखा होगा कि हरम के अंदर भी बखूर की धुनी को दिया जाता है, उसका एहतमाम किया जाता है। बहुत से लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आ चुके हैं, बहुत से लोग मेरे स्टूडेंट्स में से भी हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम थी। जादू उनकी जान नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जब उन्होंने चंद बातों पर अमल करना शुरू किया तो उस जादू से उन्होंने निजात हासिल की। वो ब्लैक मैजिक उनका रिमूव होने लगा। उन चंद बातों में जो मैंने उनको बताई तो कुछ तरीके इलाज बताया था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उनसे कहा कि इस्तग़फ़ार की कसरत करो, दुरूद पाक की कसरत करो, बावज़ू रहने की कोशिश करो और खुशबू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो। घर में भी करो, ऑफिस में भी करो और ख़ुद भी लगाया करो। तो जब उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर खुशबुआत को ऐड करना शुरू किया, जब ख़ास तौर पर खुशबू को लगाना शुरू किया, ये सोच कर कि ये सुन्नत भी है, उसके बाद क्या हुआ, उनकी नेगेटिविटी ख़त्म होने लगी, उनका जादू ख़त्म होने लगा। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की हमसे कि दुकान नहीं चलती है, कारोबार नहीं चलता है, बिज़नेस नहीं चलता है। तो उन्हें मैंने ख़ास तौर पर ये कहा कि आप तरीक़े इलाज पर अमल करें, कहीं से स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या मुझसे भी करवा रहे हैं, लेकिन
خوشبوات کو اپنے اس ٹریٹمنٹ میں شامل کر لیں، خوشبوات کا اہتمام کریں۔ تو جب انہوں نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا اور جب انہوں نے خاص روحانی عمل پڑھا، قرآنی عمل پڑھا، اور اسے پھر انہوں نے بخور پر دم کیا، اور اس کے بعد جب اپنی کاروبار والی جگہ پر، دکان میں، آفس میں، فیکٹری میں، کسی بھی جگہ پر جب انہوں نے اس کا استعمال کیا تو وہاں سے نگیٹیوٹی ریموو ہونے لگی، نگیٹو انرجی ریموو ہونے لگی، جو ایکسیس ہو گئی تھی نگیٹو انرجیز وہ ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور ان کا بزنس بہتری کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ بتایا کہ وہ ذہنی ٹینشن اور اسٹریس لیول ان کا بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اینزائٹی کو محسوس کرتے ہیں۔ انہیں میں نے گلاب والا عمل دیا، یعنی گلاب کی خوشبو پر کچھ پڑھنے کا بتایا، ایک یہ عمل دیا اور ایک میڈیٹیشن کا عمل دیا، مراقبے کا عمل دیا، تو ان کا اسٹریس لیول کم ہونے لگا، ان کی اینزائٹی کم ہونے لگی، لائف ان کی نارمل ہونے لگی، اور اب وہ اچھی اور پرسکون نیند بھی سو رہے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف میرا یہ ہے کہ آج جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کی اہمیت آپ سمجھ پائیں۔ میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں، اسے نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے ایک بخور لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک گلاب کا عطر، ایک عود کا عطر اور ایک مشک کا عطر، یہ 3 عطر لے کر اپنے پاس رکھ لیجئے، اور ان تینوں عطروں کو آپس میں ملا لیجئے۔ یہ طریقہ میں نے پہلے بھی کئی اسٹوڈنٹس کو بتا چکا ہوں اور کافی سالوں سے بتاتا ہوا چلا آیا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار طریقے ہیں، لیکن میں وہ طریقہ آج کی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں جو ہر شخص آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے 3 طرح کے عطر لینے ہیں، گلاب کا عطر، عود کا عطر اور مشک کا عطر۔ ان تینوں عطروں کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اب ان تینوں عطروں کو آپ نے ملا کر اپنے سامنے رکھنا ہے اور بخور کو بھی اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ یقین مانیں یہ وہ عمل ہے کہ آپ یہ خود کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ خوشبو لگاؤ اور جادو جنات بھگاؤ۔ ہزاروں شیاطینی بیماریوں کا علاج ہے یہ۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے لے کر آپ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیل لیں گے اور اپنا بدنی حصار قائم کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ اول آخر درود پاک پڑھیں گے اور سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور آخر میں ایک تسبیح یا سلام ہو یا کریم ہو یا لطیف ہو۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کو پڑھ کر پھر آپ عطر پر دم کریں گے، یعنی خوشبو پر دم کریں گے اور بخور پر دم کر لیں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیل لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل جب آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس عطر کو دن میں 4 سے 5 مرتبہ لگا لیا کریں۔ تھوڑا سا عطر لیں، ہاتھوں پر ملیں اور اپنے جسم پر، اپنے لباس پر لگا لیا کریں۔ اب جب آپ اس عطر کو لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ جو نگیٹیوٹی ہے، آپ کے ساتھ جو نگیٹو انرجی ہے، آپ کے ساتھ جو نگیٹو فورس ہے جس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ایک نگیٹو انرجی کا حالہ آپ کے ارد گرد بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، آپ کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، آپ کا ذہن متاثر ہوتا ہے، آپ کا جسم متاثر ہوتا ہے، اور بے شمار چیزیں آپ کی متاثر ہوتی ہیں۔ وہ نگیٹیوٹی کا جو حالہ ہے، وہ جو سرکل ہے جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ بلیک میجک ریموو ہونا شروع ہو جائے گا، نگیٹو انرجی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، پازیٹیوٹی، پازیٹیو انرجی آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس خوشبو کو لگانے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی بھی ختم ہوگی، اور نگیٹیوٹی کی وجہ سے اگر کچھ بیماریاں آپ کو ہو رہی ہیں تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔
اور نگیٹیوٹی کی وجہ سے، نگیٹو انرجی کی وجہ سے، نگیٹو فورس کی وجہ سے اگر آپ کے کام خراب ہو رہے ہیں تو وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ پر کسی نے کوئی بندش کر رکھی ہے کسی بھی طرح کی، کسی بھی قسم کی اور کسی بھی مقصد کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندش بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے گھر میں کچھ نگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے، آپ کو اپنے گھر کے اندر محسوس ہوتا ہے کوئی نگیٹو فورس ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی پرسن ہمارے گھر پہ آیا تھا جو بہت زیادہ اپنے ساتھ نگیٹو انرجی رکھتا ہے اور اس کی وائبریشنس نے گھر کو متاثر کیا ہے، اس صورت میں بھی آپ اس کی دھونی اپنے گھر میں دیں تو آپ دیکھیں گے کہ گھر سے نگیٹیوٹی ریموو ہوگی، گھر میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، خوشی آئے گی، راحت آئے گی۔ اور اسی طرح سے آپ کا آفس ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی دکان ہے، شاپ ہے، کوئی بھی جگہ ہے جہاں آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، وہاں پر آپ اسے جلائیں۔ کس کو؟ بخور کو، اور اس کی دھونی اس پوری جگہ پر دیں تو آپ دیکھیں گے وہاں سے نگیٹیوٹی ریموو ہوگی، باہر جائے گی، اور پازیٹیوٹی، پازیٹیو انرجی اٹریکٹ ہو کر اس جگہ پر آئے گی۔ تو جہاں پر پازیٹیوٹی آئے گی وہاں سے نگیٹیوٹی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ریموو ہو جائے گی۔ انتہائی مختصر سا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، مگر یقین مانیے انتہائی پاورفل اور انتہائی پرتاثیر عمل ہے۔ کچھ عرصے اگر آپ نے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ کی لائف میں پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے منفی اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے کالے جادو سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔